لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے، خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائے۔ پاکستان کے پاس کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ ایون جو امریکن ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی شوق ہو جاتے ہیں۔ سائنس میں بھی ترقی کر لے گا پاکستان انشاءاللہ، سائنس میں بھی ترقی کرتا ہے، اور پھر غزوہ ہند بھی ہوتی ہے۔ جنگ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان ترقی کرتا ہے نا تو انڈیا سمیت پاکستان کے جتنے دشمن ہیں نا ان سے ہضم نہیں ہوتی پاکستان کی ترقی، جیلسی، حسد کرتے ہیں یہ۔ بالکل۔ تو اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کی دعویٰ کروں۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصوں میں ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا، یعنی وہ پہلے ایکسٹراڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹراڈنری آدمی ہو جائے گا۔ جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتہ یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت۔ یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کوئی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے۔ وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں۔ اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ پھر اس کو قبول ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی وہ یہ انکار کر دیں گے، یعنی کہ امام مہدی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ خود نہیں، لوگ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا، یہ لوگوں نے Right now, as you guys can see, I'm in the Kaaba. As you guys know and you guys watch my testimony on Brother Qasim's channel, Allah subhanahu wa ta'ala showed me a dream, and I shared some of it on Brother Qasim's channel, but I left the key component thing in that dream. The dream I was shown is about this brother called Muhammad Qasim. He's coming out of Pakistan, and now as you guys can see, man, Allah guides me once, and a year later I'm in the Kaaba. SubhanAllah, you know, he'd been seeing Allah and Prophet Muhammad in his dream. I wanted to make an announcement, you know. Allah subhanahu wa ta'ala showed me a dream about a year ago. In that dream, that Brother Qasim, I went to scholars. Wallah, I wouldn't lie. I'm in the house of Allah subhanahu wa ta'ala right now. I wouldn't lie to anybody, man. Allah, strike me right now if I'm lying. Wallahi, I'm not, you know. And I'm telling you a dream I've seen. And everybody around Brother Qasim have seen similar dreams. I'm not the only one. Everybody around him. And in his dream, Allah subhanahu wa ta'ala told me that Brother Qasim is the Mahdi. It sounds crazy, like announcing it to the whole Muslim Ummah. That Brother Qasim is the Mahdi. And as you guys need to understand, you guys do your research. If I'm lying, man, Allah strike me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Yahya from Switzerland. I'm a student at Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwara. I'm here right now in Mecca at the Kaaba, as you see. I want to testify to everybody, to all the world, that Muhammad Qasim bin Abdul Karim from Pakistan, from Lahore, has true dreams, has good news for the Ummah and also warnings in his dreams. I bear witness that Muhammad Qasim bin Abdul Karim is Al-Mahdi. He will be the one
will become the Khalifa. God and His prophets speak to him in his dreams and have now commanded him to make his dreams public. So he's making his dreams public. He seems to be a non-pretentious individual. He's not claiming himself to be the Mahdi. Seterusnya, lelaki warga Pakistan yang mendakwa dirinya nama Muhammad Qasim Abdul Karim mendakwa dirinya Imam Mahdi Muhammad Qasim Abdul Karim dan dua pengikutnya sudah didakwa di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan atas kesalahan mengikut Akta Kesalahan Jenayah Syariah kurungan. लड़की वर्ग पाकिस्तान मोहम्मद कासिम अब्दुल कारिम अल्लाह ताला उनको लीडरशिप के लिए एक रात में तैयार कर देंगे और काबा के अंदर मकाम इब्राहिम की जगह पर लोग उनके हाथ पर बैत होंगे, लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे नहीं, ठीक है ना। तो अब मेरे ड्रीम के अंदर ना आइडिया आता है कि इनको गले से कैसे उतारना है। तो बेसिकली मैं अपने गले से उतारने के लिए उनको कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो लीडर होगी वरना नहीं होगी। तो वो भी सारे मान जाते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो फिर हम ना जाते हैं मदीना। तो अब मुझे यही होता है 100% कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जैसे बंदे को तो कभी नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ ना मेरे दिल में होती है और मुझे ये भी यकीन होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर रहे हैं। तो फिर मैं वो ड्रीम में अंदर करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तो मुबारक कैसे खुलती है, बाहर तशरीफ लाते हैं और फिर मैं लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और मैं अंदर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ कि लोग मुझे ना कह रहे कि इस तरह से ना मैं आ गया। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तो आके बरक्स वो कहते हैं कि हाँ मुझे ज़रूर आगे आना चाहिए। तो फिर एक तलवार भी देते हैं। तलवार जैसे वो लोहा गर्म नहीं होता उसका जैसे रंग होता है उस तरह से उसको, लेकिन वो जब मैं पकड़ता तो वो ठंडी होती है, बस उसका शायद रंग वैसा होता है। तो अब ये होता है तो मैं अब परेशान है, तो अब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि क्या बात थी और मुझे तलवार की इस तरह से देख लेंगी। तो मैं बजाय उनके जाने के ना वो दूसरे रास्ते से ना मक्का चला जाता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बताते हैं कि आपका अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मक्का जाना है। तो मैं उधर उनको बताया गया उधर निकल जाता हूँ। तो अब वो उस ड्रीम में ही होता है कि वो तवाफ के दौरान जो है ना वो कुछ लोग रोक लेते हैं, हाँ कहते हैं आप कासिम है ना, इन्हीं को मुझे पहचान लेते हैं। तो वो चूंकि अब मैं पीछे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वादा करके आया होता हूँ तो फिर मैं उधर इनकार नहीं करता, बस उधर वो ये चीज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। बाज़ कहते हैं कि तुमने ये ख्वाब अपनी तरफ से बना लिए हैं और तुम इनको ऐसे पेश कर रहे हो जैसे तुम ही इमाम मेहदी हो। इसी तरह कुछ कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आज आपको इन सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं ना तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहा हूँ और ना मैंने ये ख्वाब खुद से लिखे हैं और ना मैंने कभी इमाम मेहदी होने का दावा किया है और ना मैं कोई आलिम दीन हूँ। मैं एक आम सा आदमी हूँ और ये सब मुझ पे अल्लाह की रहमत है और मैं सिवाय अल्लाह के किसी से अजर का तलबगार नहीं हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह की रहमत सब के लिए है। मैं सिर्फ अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में अब ये बात सब पे वाज़ह हो जानी चाहिए। ये तमाम ख्वाब जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ अल्लाह की तरफ से हैं और मैंने भरपूर कोशिश की है कि इन्हें बिल्कुल इसी तरह बयान करूँ जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही मेरे इन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। मैं सिर्फ़ अल्लाह से मदद का तलबगार हूँ और अल्लाह ही मेरा कारसाज है। मैंने कभी किसी को अपने ख्वाबों पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं किया। हर शख्स के पास इख्तियार है कि वो मेरे ख्वाबों पर यकीन करे या इन्हें मुस्तरद कर दे। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन ख्वाबों को बयान करने का हुक्म दिया है, इसलिए ये मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे बताया है कि कासिम अगर तुम्हें कोई झूठा बोले तो कहो तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ और दोनों मिलकर झूठों पे अल्लाह की लानत भेजते हैं। और जो कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करे वो जहन्नम की आग में हमेशा जले और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आमीन। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे विज़िट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सब अपने बनाए हुए जिंदा में हैं महबूस, खावर के सवाबित हों कि अफरंग के सैयार, पीरान कलीसा हों कि शायखान हरम हों,
نئے جدت گفتار ہے، نئے جدت کردار ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔